So for the past few Sundays, we have received the foundation of our faith. We talked about salvation, we talked about repentance, and last Sunday, we talked about our hearts. The healing of our hearts. Na mo ay usahay babag sa ato ang walk dira kay God. And today, no, there was a challenge ganina to make an impact in our generation. And in order for us to make an impact in our generation, one thing we should do, application. And this morning, after 3 Sundays, on the 4th Sunday, we will be teaching and encouraging everyone to apply everything that you have learned. So, for this morning or for this Sunday, our topic is entitled, First Things First. Say it with me, first. Huh? When we say first, it talks about our priorities in life. Say it with me, priority. Huh? Unsa man dapat ang unahon sa ato ang kinabuhi. And for us to experience real change in our lives, tinuod nga kabag-uhan, kinahanglan mausab sad ang ato ang mga prioridad sa kinabuhi. Tama? Because nothing changes if nothing changes. Walay mausab o wala kay usbon. If you want your life to change, then something has to change. And that is your priority. So this morning, first things first, change priority. So today, the message is all about lordship. Say it with me, lordship. Ang pagkaginoo ni Jesucristo sa ato ang kinabuhi. Let's pray. Lord, salamat Lord God for this morning. And Lord, as we speak, as we talk about priority, as we talk about you being the Lord over our lives, God, I pray that you'll speak in our hearts. Let there be change, real change na may tabo sa among kasing-kasing. Let your word be planted sa among kasing-kasing, God. And grant us the grace to apply it in our lives so that you can use us to bring change in our nation. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. There was one time, while I was driving padulong sa site, kita ko na sa motor na iangkas niya, ang iyang t-shirt sa likod ba, nakabutang, my life, my rules, my choices, my mistakes, my learnings, ay koglabda. Ano nakaprint sa iyang likod? Ako ang gibasa. Ay koglabda. Na-point. Tama? Kaya man tong kinabuhi. In reality, yes. But biblically, no. Why? Kay ang ato ang kinabuhi, gikan sa Ginoo. Siya ang tinuod na tag-iya dili kita. Iya gikan ang hangin nga imong giginhawa. Bahalag na imaho na kay wala kay breakfast basta iya hagikan ang imong giginhawa. Dili kita ang tag-iya. No? So be reminded that every time you breathe, that is the very breath of God. Ginhawa na sa Ginoo. And anytime, pwede na niya kuhaon. Siya may tag-iya. Di ba? The problem with most of us today is that we have this kind of mindset ba na sama sa t-shirt nga, kita ang nanag-iya sa ato ang kinabuhi. Maong dili ta palabot. This is my life. Wa kay labot. Ako aning kinabuhi. Ako aning desisyon. No? Maong nagkagubot-gubot na atong kinabuhi. Kay kita may perminti magbuot. Di ba? Because of the wrong choices, wrong decisions, and wrong priorities. Correct. And today we will learn something important that will help us prioritize what's important. First things first. In Colossians 2 verses 6 to 7, it says there, "And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him,
Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Gusto ka mo overflow of thankfulness? Amen. If you want to overflow with thankfulness, then listen and apply today's message. Kaya ang atong kaluwasan, atong salvation, it's not just accepting Jesus as our Savior, as ato ang manluluwas, period. Accepting Jesus is just the beginning. Sugod pa lang na. That is the very first step. Para kita makapadayon, kinahanglan ato asyang dawaton, ingon nga, Ginoo sa ato ang kinabuhi. Lord sa ato ang kinabuhi. And many people just wanted Jesus to be the Savior of their lives, but not Lord. Masa mo na yung kalahian when you say Lord? Yes, He is the God, He is your Savior. But the question this morning, is He your Lord? Or someone or somebody else or something else is the Lord over your life? Why? What does Lord means? When we say Lord, it means master. Diba? Kapansin mo anong mga countries na naay mga kings, they address them Lord. Kaya nga no, sila may master. Sila may magbuot. Sila may masunod. Pangutana, kinsa may master sa imong kinabuhi? Kinsa may nagabuot? Kinsa may masunod? Because when you say Lord, it means master, number one, priority, and the first. Siya'y masunod, siya'y mauna, siya'y prioridad. He is first sa imong kinabuhi. When we say Jesus is Lord, dili na ikaw ang magbuot. Amen? Na imong katapad na sigbuot-buot, dili ikaw. No? Dili ikaw ang magbuot, si Lord. So if Jesus is the Lord over your life, number one, there should be continuity. Say it with me, continuity. No? Pagpadayon. Colossians 2 verse 6, it says there, and now just as you accepted Christ as your Lord, you must continue to follow Him. Magpadayon kita sa pagsunod kaniya. And many people started following Christ. They started following for days, for weeks, for months, for years. Sa dihang na niabot na pagsulay, period. Niundang sa pagtuo, niundang sa pagsimba, niundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Remember? Nag-change na taog destination. Dili ta kaabot sa ato ang destinasyon ug dili ta magpadayon. Amen? Pwede ba dayon mo sakay kag kuan kanang Magallanes na jeep, pero ang imong gisakyan wala ni andar. Pero at least naka sa Magallanes na jeep, pero wala ka kaabot sa imong destinasyon. Kay wala man nag-andar ang jeep. Same is true in our Christian life. Ug di ka magpadayon, di jud ka kaabot. Diba? Kulang imong pamasahi. Ang imong pamasahi, application ra. Application sa tanan nimong natun-an. And many of us started with our life or Change Sundays series. Ang uban, hangtod first ra. Ang uban, hangtod second ra. No? Wa, makapadayon. Mong i-congratulate na yung mga katapat. Kinasa karon nagpadayon. Ha? Congratulations, nisimba ka karon. Ha? Nagpadayon. Kayang uban, saman, wala nila gipili na magpadayon. Tua naligo og dagat, tua nag-hiking, tua naglaag, tua nagditdit, na tua nagpikelbul, na. Nga naman, dili man priority si Lord. In
In other words, ug dili nimo priority si Lord, dali ra siya kambyuhan. Dali ra siya ikambyo sa laag. Dali ra siya ikambyo sa pickleball. Dali ra siya ikambyo sa kanang pagpangaligog dagat. Dali ra siya ikambyo sa reunion. Pwede man itawon mo apas, di ba? Pero og priority nimo si Lord, if He is really the Lord over your life, you will choose to continue. Magpadayon ka sa pagsimba, bisan na-discourage na ka. Magpadayon ka sa pagtuo, bisan nagkalisod na ka. Magpadayon ka sa pagpangalagad, bisan gikapoy na yung taon ka. Wala nakakasabot, pero magpadayon gyapon ko, Lord. Bisan pa, busy na ka sa school, di mo siya ipadaplin. Bisan pa, sige, kausab ang schedule sa imong work, di mo siya ipadaplin. Magpadayon ka sa pagpangalagad sa iya, ha? Nga naman, kay siya ang imuhang prioridad. Bisan pagbulagan, magpadayon, giyapon ka sa Ginoo. Lord, sakit na kayo, Lord, permente na ako sa makitaan sa simbahan, pero magpadayon, giyapon ko sa imo, Lord. Amen? Diba? Di mo siya ipadaplin para sa laing mga butang. Di mo siya ipadaplin tungod kay naakay bagong na ila-ila. Di mo siya ipadaplon. Amen, gyapon. Di mo siya ipadaplin. Siya ang imuhang unahon, kay siya man ang imuhang Ginoo. Amen? Bahalag wa na ka nagdagan. Lakaw. Bahalag hinay-hinay. Basta ikaw, nagpadayon. Sahay, no? If you're going through some tough times, hinay yun imong walk with God. Pero ang importante, ikaw, nagpadayon. Lord, lisod ka, ayaw magpadayon. Nainay-tabo sa akong trabaho, pero padayon gyapon ko. Lord, exhausting na kayong trabaho, pero mag-serve gyapon ko. Lord, nasakitan ko. Ihatag na ko ang tanan sa akong life group. Nibiyaan ko. Pero magpadayon gyapon ko. Lord, gi-reject ko. I remember Aliyah. Ano si Aliyah nasa kids? Si Aliyah. One time, nag-evangelize ang youth. Amo nang gi-send off ang kids ba? Sila Red, sila Aliyah, sila Wayan. To expose them, samtang bata pa sila. And then, nag-testimony si Aliyah. Upat ilang gi-reach out. The first two, they got rejected. Pero unsay gibuhat sa bata, wa siya ni undang. Maong sa ilahang ikatulong nga tawo nga giduulan, ni dawat kang Jesus. Kinsay papa ana oy? Liwat sa mama. Di ba? Ayaw ipadaplin ang Ginoo. Ha? Kay dili bulingon si Lord. Mas importante si Lord kaysa sa imong bulingon. Di ko kasimba kay daghan kog bulingon. Kinsa man imong gisimba imong bulingon. Padayon. No? Aron dili magkabulingit ang imong kinabuhi. Amen? Ikaduha, productivity. Colossians 2:67, and now just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him. No, let your roots grow down. Kinahanglan ta mo gamot for us to produce fruit. Kinahanglan pod na ay resulta. Sama sa usa ka kahoy, no? Na makagamot and be deeply rooted. Can I ask for the paper bag? No? Og dili ta makagamot, dili ta makapadayon dira sa Ginoo. Kinahanglan mulalom ang atoang relasyon sa Ginoo. So, ako aning ayaw ko isumbong sa Apo View, ha? Ako aning
Kaya ang ako ang gikuha na naay roots, nalanta. Gikuha man gud siya. Maong nalanta na siya. Now, we can learn from that. Kung ikaw maibot kay Lord, matiking kiring-king-king yun na imong kinabuhi. No? Giibot man siya. Dapat ikaw, mugamot ka dira sa Ginoo. Aron, dili ka malanta. Okay. Sige, for illustration purposes, no? Kani kay ako isumbong. Huh? Let your roots grow down in Him. So, as you continue in your journey with God, kinahanglan magpalalom ta sa iya ha. Nga naman, kung dili di ay lalom, kanang igo lang ka nakaila kang Lord, i-accept lang nimo siya as your Lord and Savior. Unya, kung huyupon ra ka sa electric pan, unsa may kinabuhi ani? Di ba? Pwede ra ka dali ra kay ka maibot, dali ra kay ka mangluod, dali ra nimo ikambyo si Lord. Di ka mo simba og nagtulo gamay ang sipon sa pikas ilong, di ba? Di na ka mo simba kay nasakitan ka. Dali ra kay ka maibot, men. That's why we have to grow deeper in our relationship with Him. No? Kay kung ni-grow deeper na ta, no matter unsay challenges sa ato ang life, hasta lalom na ta diha sa Ginoo, bisan paghunghungan ka sa yawa, kay balas. Di gyud ka maibot. Bisan pagbirahon ka sa imong ex na, dong, na-miss na ti ka dong. Di gyud ka maibot. Di ka magpadala-dala sa, I miss you. Bisan pag nausab-usab na imong schedule sa trabaho, padayon gihapon ka, kay nga naman, lalom naman imong relasyon sa Ginoo. Because the deeper you go, the more you grow. And the deeper you go, the more you come to know Him, and the more you become like Him. Kapansin mo anang magsigig uban-uban ng duha ka tao? Ingnan ba ninyo sila, sige ninyo uban-uban, nagkambyo na magnaong ba? Magkanaong na sila. The same is true in your walk with God. Sige kag uban-uban sa Ginoo. No? Kapansin mo in the book of Genesis, God said, let's create man in our image and likeness. And the moment He created man, ingon na lang dito, they were created in the image of God. Asa naman ang likeness? Kapansin mo, nawala ang likeness? Why? Ang likeness, kinahanglan, magpadayon ka o walk with God for you to become more like Him. Amen? And when you develop your private life, your intimacy with God, fruits will follow. Your public life will show it. No? Your private intimacy is the key to a fruitful public ministry. Why? Because it comes naturally. Because healthy man ang roots. No? And fruitful trees are signs that roots are healthy. So at sa atong pagpadayon dira kay Lord, sa ato ang pagpalalom sa atong relasyon sa iya, magmabungahon ta. Fruits are signs of healthy roots. O dili healthy ang root, wala joy fruits. Juicy fruit lang. Huh? So, ayaw pag-focus sa bunga. Focus sa ugat. Wala nag-grow imong life group, wala nag-grow imong ministry, palalom sa Ginoo. Way ka usaban ang imong kinabuhi, palalom sa Ginoo. Stagnant ka sa imong work, sa imong negosyo, palalom sa Ginoo. Nagkagubot ang imong pamilya, walay murag maurag gihapon.
pagpalalom sa Ginoo. Gusto ka makakita og bunga? If you want to see change, ugat ang unaha. Palalom sa imong relasyon sa Ginoo. Psalms 1 verse 3, it says there, that person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. Naaraman din sikreto for us to prosper. Ang pagpalalom sa atong relasyon sa Ginoo. So pray, obey, and walk in His ways. Lastly, number 3, stability. Verse 67, no? Let your lives be built on Him, then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Sama sa usa ka building sa balay. Ato aning ilisan. Ato sang ibton ha. Sama sa usa ka building. Imagine this is a skyscraper. No? Pila ka story ng mga buildings. Di ka magtindog og skyscraper na 1 meter lang imong foundation. No? Kinsay mga nasa construction dire, mga engineers, architects, builders, construction workers. Kasabot na sila. Now when you build something, kinahanglan lig-on ang pundasyon. Di ka motukod og skyscraper na mubo ra ang imuang foundation. Because the rule of thumb there is kung unsa ang height, 1/3 ang foundation ana. That is the rule of thumb. 1/3 ang imuhang foundation. And because of the technology karon, naala sila yung mga gina-reinforce para dili kayo yung ana ka ang kalalumang pagkalot. But basically, 1/3 yun na siya para strong, lig-on ang atuang foundation, lalom. And in our life, dira sa Ginoo, kung magtukod tag balay, wala tang nagatukod og balay sa balas. 'Di ba? Asa man nato ginatukod? Sa solid ground. No? Kami when we excavate, amo ang yung pangitaon kung gahi na ang soil. Kung gahi na, dira may magsugod og build. No? So, it means stability. Kung stable ka, di ka dali matumpag. No? Magsway-sway lang ka sa mga problema sa kinabuhi, pero di gyud ka matumpag. Nga naman, laluman ang imuhang foundation dira sa Ginoo. Bisan pag magbaha ang problema sa imong kinabuhi, mubarog gihapon ka, magpabilin gihapon ka, kay lalom na imong pundasyon dira sa Ginoo. Amen? You will stand after the storm because Jesus is your foundation. So, because of that, as a result, if you build your life on Him, on the solid ground, on the solid foundation, on Christ Jesus our Lord, then, in verse 7, your faith will grow strong in the truth that you were taught, and you will overflow with thankfulness. Maunay result, ug unahon nato si Lord in making Him the top priority of our life. Your faith will grow strong, ang imong pagtuo malig-on. But there's a warning. It's found in Matthew 7 verse 31. It says there, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Dili tanan. Dili tanan, nagaingon siya, Lord, Lord, save. Masaingon sa verse, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. When you make Him Lord over your life, do the will of God. No? Dili na ikaw ang magbuot sa imong kinabuhi, si Lord na. Kay kung ikaw gihapon ang magbuot, sigurado na ay kagubot. Matthew 7 verse 24, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. So whatever you receive from the Lord,
apply it. Ingnan mo katabad, i-apply. Huh? Sama ra na sa usa ka blueprint, no, in making buildings. What you receive here, mura kag ni-receive og blueprint. Pero og dili nimo itukod, drawing ra gihapon na. If you will not apply the things you receive from the Lord, the teachings you receive, the messages you hear, drawing ra na. Kinahanglan, i-apply. Be wise, obey, itukod ang building, itukod ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Padayon, pagpalalom, pabilin diha sa Ginoo. Again, padayon, pagpalalom, pabilin diha sa Ginoo. Because lordship means Jesus becoming the priority of your life. In closing, so maybe God is talking to some of us right now, and there are things ba na wala pa nimo mag-give up sa iya ha. Ikaw pa ang nagabuot, ikaw pa ang masunod sa imong kinabuhi, dili si Lord. Same with this illustration. No? Daghan kay ta ginakabisihan sa atong kinabuhi na atay trabaho, atong pamilya, sahay na atay mga travel goals, ato ang mga talento, ang uban wala diri kay kala nagsayaw-sayaw pa dito sa gawas. Gamit nila ilang mga talent, uban hobbies, no? Mag-hiking sa mi Lord. Mao ni among priority karon. Ang uban, ang love life, dili ko ka YM ron, kay mag-date sa mi. Na. Career, dili sa ako kasimba ron, kay na ako gina-push na goal sa akong kinabuhi. Sahay sa atong studies. No? Di man mangutana si Lord, og pila man ka medal imong nakuha sa eskwelahan dong. Di ba? And when I was a student, I was rebuked as well. One thing students, your college days or ang imuhang life as a student, ug di nimo kaya i-prioritize si Lord, dali ra siya kambyuhan og career. Ngano, estudyante pa lang ka, di na nimo kaya unahon si Lord. Daghan na kayo nag-ingon sa ako na, sunod na ko mga lagad kang Lord PPZ, inig makagraduate na ko. Samot! Pagka-graduate na ni trabaho, ako trabaho karon, adto make site, ingon ni boss, ingani, dili ko ka church PPZ. Pero the moment na na-train ka sa pagka-estudyante nimo na unahon si Lord, bisan pag nakaka-exam, naagi hapon ka, priority nimo si Lord. Bisan pag naay mga demands, assignments, projects, pero mag-life group gihapon ka, it means priority gyud nimo si Lord. There was a time when I was studying, reviewing before the board exams. Dira lang mi nag-review sa Jacinto. And then, diri sa Apo View nag-church, dira sa second floor. So, what I do, every Saturday, Friday, Saturday, Sunday, basta maigo ang Sunday sa amo ang review. Ano ko na, maghilak man akong kasing-kasing, o di ko kasimba. Kabalo mo sa akong gibuhat. Naman break time, di ba? Every review. Ano sa akong gibuhat? Every break time mo, ikyas ko. Kaya nga naman, simba lagi ko, Lord. Inighuman ako paminaw sa word ni Tats. Inig mo amin na siya, musutoy na sad ko, mubalik na sad ko. Kanang dira sa may Dover Lanes, dapit sa may Bonifacio. Kay mag-review, magpadayon ko sa review. Bahalag ulaw kay, perte na kong singot-singot. Wala may sakyanan padulong dito. So magdagan kito, balik ko review na po. Yung pag-abli sa door, tanan, nagtanaw sa imo niya, puno kay kag singot. Bahala mo niya, basta nagsimba ko, i-prioritize na ko si Lord. Si resulta, in just 1 year, duha akong lisensya. And the moment you prioritize Him, when your career comes, di na lisod pilion si Lord. Ano man, na-train man ka, samtang estudyante pa ka, na unahon ang Ginoo. So many of us here, fame becomes the central part
or focal point of our life. No, you do everything for fame. You are hungry for fame. That's why you are so desperate to do everything para mailhan ka sa uban. But that is not the real goal. Fame should never be the center of our lives. Kay bisan pag nailhan ka sa katawhan, og si Lord mo ingon, depart from me, I do not know you. Unsay pulos. So fame should be surrendered at the feet of the cross. Some of us become so busy in our lives chasing after money. Yes, money is important, but never, never, never ever forget that God is the source. God is the source of everything. And God is our provider. Sama sa gingon ni Teacher Mel, gayna. Ang imong trabaho, resource lang na. Dili siya ang source. God is our provider, not your job. Because kung job lang imong saligan, fix lang imong income, sahay ma-delay pa. But when God is the center of your life, He can open doors of opportunities to provide for your needs. That's why money should never be the center of our lives. Ambition. You do everything for your goals in life. You do everything for your ambition. Gusto ka madato. Gusto ka daghan kay kag mga dreams in life. Gusto ka makatukod kag company nimo. Gusto ka magkaroon og negosyo nimo. Gusto ka magkaroon og kanang multi-dollar, billions na company. Everything. Nakatutok, nakafocus na ang imong life sa imong ambition. But remember Joseph the dreamer. He never chased the palace. He chased God. And what happened? Dreams came after chasing him. Gigukod si Joseph sa iyahang damgo. Bisan naa siya sa prisuhan, ang palasyo naghulat kaniya. Ano man, he was chasing after God. God was the priority of his life, not his dreams, not his ambitions. That's why God kept on promoting Joseph. And pride. Sometimes, dili na masulod, kita'y magbuot sa ato ang kinabuhi. Dili ta palabot. Anong mutuo man ko sa ako ang leader? No? At sa din mong leader, bulak-bulak lang na dira sa mga kinabuhi. No? Usahay ba no? Mga disciples, paminaw. Usahay di na mo mananghid. Mag-inform na lang mo sa inyong leader. Wa pa gani siya nisugot, wala na po siya mabuhat. Kay nag-decide naman ka. Di nakakabalo mananghid. Maong walay blessing ang imuang mga ginabuhat sa kinabuhi. Ngano? You don't align yourself to the will of God. You don't align yourself to the authority that God has placed over your life to guide you, to protect you, to preserve you. Maong paminaw sa imong leader. Di ka magbuot. Because sometimes you get so biased with your emotions. You get so biased sa imong mga gusto sa kinabuhi that you tend to follow what's in your heart than obeying God. Ako i-share na. If ever anyone know si Stephanie Panpan, life group na ako siya before, and na siya sa Kabadbaran karon. I really appreciated her. Kablo mo nga, no? Dugay na siya wala diri sa church, di ba? Pila na ka years, det? 2 years? Almost 2 years or more than 2 years, wala na siya diri sa church. But every time she makes major decisions in her life, she asks me. There was an opportunity for her to work outside dili man outside sa country, but to work outside sa ilahang place.
sa isa ka city na malambuon, no? Everything kanang kung paminawon nimo sa kanina city, there is prosperity, grabe kaayong opportunities dira, gwapo kaayo mo trabaho dira. Kabalo mo siyang gibuhat, gi-chat ko niya. PPZ, naglibog ko. Dawaton ba nako ni? Everything is prepared for her. Naana siya kapuy-an, naana siya church na masimbahan dito, na ay trabaho na naghulat sa iya, na dako ang sweldo, pero nangutana sa siya, o will ba na sa Ginoo? Because she is so clouded ba sa iyang emotions, sa iyang gusto, kay gusto yun, kinsa ba dili gusto na mag-prosper? Pero unsa ang iyang priority? Alignment sa Ginoo. Kay dili na niya masabtan kay clouded na, excited na siya. That's why she sought help. Isa lang akong gipangutana. Unsay giingon ni Lord sa imong devotional? Then she shared her devotional. Sa imong good, when you are so filled, dili nimo masabtan ang klaro kaayo na word ni Lord. And the moment I read her devotional, klaro kaayo ang ingon ni Lord na no. As in, klaro kaayo. Di niya makitaan, kay bias naman iyahang emotions, pero klaro kaayo dito. God said no. To cut the long story short, she sent a video sending her letter of refusal sa offer. She was crying. She was crying. Not because an opportunity was wasted. Because sakit man to. Grabe na tong opportunity na nagulat sa iya. Pero, i-prioritize niya si Lord. And what's happening right now? Her life group is growing. Tama, Det? Her life group is growing sa Kabadbaran. Because more than the job opportunity, souls are more precious dira kay Lord. And when you take care of these souls, God will bless you. He will bless you far more than you expect. Far more than you can ever think or imagine. That's why pride should never be the center of our lives. Paminaw gyud. Pa-correct. Because there are things you cannot see that only your leader sees. Remove pride in your life. Start making Jesus the center of everything. Kaya kung si Jesus ang center, everything will just fall into places. Everything. Og dili siya ang sentro, naay uban na mapasagdan. Pero og si Jesus ang sentro sa imong kinabuhi, everything will just fall into places. Palakpakan nato si Lord. Seek God first and make Him the top priority of your life. And as we close, I encourage everyone to reflect on your life. I would like to ask the bond servants to be here in front. Let us reflect sa atong kinabuhi. Kinsa man gyud ang masunod? Kinsa man gyud ang nagabuot sa atong life? Si Lord pa ba? Or kita na? Are there things in your life right now na maglisod pa ka give up kay Lord? Are there things in your life right now, there are areas in your life na ikaw gihapon ang masunod? Yes, you obey Him in some parts, in some areas, but know what? Partial obedience is still disobedience. Because when you serve God, you must serve Him faithfully, holy, and willingly.